Hello guys! I'm with Salar again. Kasi mag-reading kami ngayon ulit. Mayroon silang quiz bukas. Salar, can you please read this one? Ito yung mga reading niya. Ito yung magiging quiz niya pala bukas. Ayan. Ayan. Ano yung ano? Ayan. Ayan. Yan. Nabasa ba? Yan. And then, ito pa. Yan. Yan. Tyler. Dali. All lal ko. Wow, good job. This one. Mol el law. What? Law. Anong law? It starts with W. We. Wee Ano? wee. We. Halika nga dito. Na. Ito. Wheel. Wheel. Ito isa. The last one. The last page. Ash. Huh? No, with W. What? Yeah, good job. Ito. Tayo nga na maayos. Dali. Said. Said. Sleep. Keep. What's this? Last one. Lil. Huh? It start with letter N. And N. and No, with N. Need. Need. Okay. Not bad. Come on. Dito ka, upo ka dito, dali. Upo ka dito. What can you say about your fans? Ha? O, turuan tayo magbicol. Dali, magbicol. Dali. Ako. Si. Siler. Gray. Cortez. Taga. Ocampo. Campo. Ya, Ocampo. Kama. Ma. Mama. Camarines. Calorimes. Ano? Calorimes. Sur. Sure. Ang Ang sakuyang sangkuyang lola lola ay ay si si Rosemary. Rosemary. Ang sakuyang Asukuyang lolo lolo si si Rogelio. Luyo. Ang Ang sakuyang sakuyang angkol angkol si si Raimundo. Wimunbon. Tsaka si Saka si Jeros. Jiros. Pirang taon ka na? Ha? Tingnan mo natin yung niluluto natin. Ayan, makulit talaga tong batang to. Hoy! Sige!